Chapter 6, Transmission Media. So we have two categories for transmission media, guided media and unguided media. So what is actually the transmission media? So broadly defined as anything that can carry info from source to destination. In data communications, the transmission medium is usually free space. Okay, ni untuk wireless, metallic cable or fiber optic cable. So classes of transmission media, we have guided, which means wired, and unguided, wireless. So for guided or wired, we have twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable. For unguided, we have free space. Okay, so let's look at the first one, guided media. Those that provide conduit from one device to another. A signal traveling along any of these media is directed and contained by the physical limits of the medium. So setiap kabel dia ada physical limits. So twisted pair and coaxial cable use metallic copper conductors that accept and transport signals in the form of electric current. So dua jenis yang utama ni, twisted pair dan coaxial cable ni, dia ada copper dalamnya dan dia akan transform signal yang kita belajar chapter 3-4 tu dalam bentuk electric current. Okay, satu lagi main kategori untuk unguided media ni adalah optical fiber, cable that accept and transport signals in the form of light. Okay, so we are going to look at one by one. So twisted pair cable consists of two conductors, normally copper, each with its own plastic insulation twisted together. So kenapa nama dia twisted pair? Sebab dia sepasang wire yang dijalin bersama. So twist together. Okay. So wire tu dia dibalut dengan plastik, penebat plastik. Okay. One of the wires is used to carry signal to the receiver and the other is used only as a ground reference. So satu tu sebagai pembawa signal dan satu lagi untuk tujuan pembumian. Okay, ground. Okay, ground. Kalau wire biasanya dia ada satu wire bumi, satu wire untuk bawa untuk signal tu. Okay. The receiver use the difference between the two. Maksudnya contoh kalau signal yang dibawa tu tolak dengan nilai ground tu, dia akan dapat nilai signal tu lah. So interference, noise and crosstalk may affect both wires and create unwanted signals. Okay, walaupun begitu, kalau signal yang telah diganggu oleh noise ataupun crosstalk, dia akan menghasilkan signal tambahan. Okay. Jadi, if the two wires are parallel, the effect of these unwanted signals is not the same in both wires because they are at different location relative to the noise or crosstalk sources. Okay, one is closer and the other is further. This result in a difference at the receiver. Okay, ni dia nak explain kenapa perlunya kita jalin wire tu. Okay, so to maintain the balance. Twisting makes it probable that both wires are equally affected. The unwanted signals are mostly cancelled out. Okay, saya tunjuk dekat drawing. Sekejap. Okay, contohnya, kita ada dua wire. Okay, kalaulah wire tu tidak dijalin bersama, tidak dijalin, not twisted together. Katalah ni ada source of noise here. Okay. Okay. Apa akan jadi? Okay, adalah source of noise. Okay. Okay, source of noise. Okay. This is wire 1, wire 2. So katalah wire ni tidak dijalin. Okay, kalau macam tu je. So apa akan jadi? Wire 1 will be exposed to the source of noise more compared to wire 2. So sekarang ni bila kita jalin kabel tu yang dalam tu 1 and 2 together, okay, apa akan jadi? Effect of noise tu akan kena secara seragam ke atas kedua-dua kabel. Okay, sebab ada kalanya kabel 1 di atas, ada kalanya wire 1 di atas, wire 2 di bawah, dan ada kalanya wire 2 di atas, wire 1 di bawah. Okay. So itulah maksudnya kenapa perlunya kita twist kabel tu. Okay. To cancel out the unwanted signal. So kita ada dua jenis twisted pair cable actually. We have unshielded and shielded.
Okay, unshielded twisted pair. Okay, biasanya kalau sebelum COVID ni, saya biasa buat lab crimping cable, twisted pair, UTP cable. Okay, so untuk kali ni saya akan bagi soalan je lah. Okay, so the most common twisted pair cable is unshielded twisted pair. Another version, STP, shielded twisted pair. So STP cable has a metal foil or braided mesh covering that encases each pair of insulated conductors. Okay, although metal casing improve the quality of cable by preventing the penetration of noise or crosstalk, it is bulkier and more expensive. Okay, beza twisted dengan unshielded twisted dengan shielded twisted ni, UTP dengan STP. STP ni dia lebih baik dari segi menghalang penetration of noise. Maksudnya signal yang dibawa oleh STP ni lebih kebal, lebih immune terhadap noise. Tetapi masalahnya kabel tu menjadi lebih berat dan juga lebih mahal sebabnya dia ada dia dibalut dengan metal foil, kepingan metal, okey, menjadikan dia lebih berat dan lebih mahal. So kita tengok gambar. Oh sorry. Okey, ni gambar. Okey, dia ada metal shield membalut twisted ni. Okey, dan barulah cover plastik. Okey, ataupun gambar sebenarnya yang ni lah. Okey, dia ada satu macam kerajang aluminium. Okey, membalut. Okey, biasanya untuk lab saya suruh student susun untuk crimping kabel tu. Okey, tapi tak apa, lepas ni kita cuba tengok soalan. Okey, sebagai ganti. Sebelum ni kita buat lab, kita cuba jawab soalan sahaja. Okay, so UTP categories, we have category 1 until category 7. Okay, so setiap kategori tu dia support different data rate. Okay, so semakin tinggi kategori tu semakin tinggilah data rate yang mampu dibawa oleh kabel tu. Dan dia mempunyai use yang berbeza. Contohnya Cat 1 untuk telefon. Okay, dan Cat yang lain tu untuk local area networks. So untuk Cat semakin mahal lah, semakin tinggi Cat dia tu, okay, semakin berkualiti. Okay, this is the UTP connector. The most common UTP connector is RJ45. RJ tu maksud dia registered jack. Okay, dan dia ada 8. Dia panggil apa ya? Sebab kita ada 8, ada 4 pair ni. Okay, kita ada white orange. Orange ni adalah susunan dia. White orange, orange, white green, blue, white blue, green. Then white chocolate, chocolate, white brown, brown. Okay, so ni adalah susunan untuk UTP cable. Okay, kita panggil patch cord. Okay, biasanya bila UTP cable tu sudah dipotong dan disambungkan dengan UTP connector ni, hujung dia ni, okay, kita panggil patch cord. PATCH pad, CORD patch cord. Okay. So RJ45 ni dia ada RJ45 female dan RJ45 male. Yang ni untuk apa ni? Hujung untuk masuk. Okay, RJ male dan yang ni untuk female. Okay. Then coaxial cable. Okay, next coaxial cable. Coaxial cable carry signals of higher frequency ranges than those in twisted pair. Okay, coaxial cable ni dia mampu frekuensi dia lebih tinggi berbanding twisted pair tadi, STP dan UTP. Instead of having two wires, coax has a central core, conductor of solid or standard wire, usually copper, enclosed in insulating shaft, which is in turn encased in an outer conductor or metal foil, braid or combination of the two. Dia banyak lapisan lagi lah. Okay, outer metallic wrapping serve both as shield against noise and as the second conductor. The outer conductor is enclosed in insulating shaft and the whole cable is protected by plastic. Luar tu barulah plastik. So kita tengok gambar sebenar dia. Inilah coaxial cable. Dia banyak lapisan. Yang ni center conductor, lepas tu dielectric, lepas tu foil shield dan the braided shield. Barulah yang lapisan luar yang plastik ni, yang tebal ni. Okay, so kategori untuk coaxial cable ni kita ada RG59, RG58, RG11. Dan rintangan dalam tu impedance 75 ohm, ada yang 50 ohm. Kegunaan yang RG59 ni untuk kabel TV, 58 untuk tin Ethernet,
RG11 untuk TIC Ethernet. Nanti kita akan tengok apa itu Thin Ethernet, apa itu TIC Internet. Okay, dia sebenarnya jenis internet tetapi dia berbeza dari segi maximum length supported dan dia juga dari segi physical interface dia. Okay, kita tengok chapter kedua akhir nanti. Okay, coaxial cable connectors. Kalau untuk UTP tadi kita ada RJ45. Untuk coaxial cable connectors yang hujung dia tu, sebelum untuk memasukkan dia ke port mana-mana tu, kita kena connect dia kepada connector. Okay, so connector dia nama dia Bionic Concealment Connector. 3 types BNC connector, BNC T connector and BNC terminator. Okay, apa fungsi ketiga-tiga ni? BNC connector to connect the end of the cable to a device. Okay, bahagian yang untuk dimasukkan ke dalam device tu, kita kena masukkan dengan BNC connector. Dan bila kita nak buat penyambungan dalam Ethernet network, kita akan guna BNC T connector. Dan untuk hujung kabel, kita akan pasang dengan BNC terminator to prevent reflection of the signal. Okay, inilah rupanya. Okay, BNC T, okay, BNC connector. Okay, dan dia ada ground wire untuk terminator ni. Okay, ini sekadar teori je lah. Okay, so dari segi performance, in term of performance, coaxial cable attenuation is much higher in coaxial cable compared to twisted pair cable. Okay, sebab apa? Sebab dalam coaxial cable ni signal perlu mengatasi rintangan dalam kabel tu sendiri. Okay, attenuation. So, dia akan loss of energy. Attenuation, recall back, loss of energy. So, although coaxial cable has a much higher bandwidth, the signal weakens rapidly and requires the frequency use of repeaters. Walaupun bandwidth yang dia support lebih tinggi, tadi kita sebut higher frequency, tapi signal tu lebih cepat menjadi lemah bila menggunakan coaxial cable. Okay, jadi bila signal tu lemah, kita kena ada repeaters. Okay, untuk regenerate balik signal yang telah lemah. Okay, next is fiber optics cable. Okay, fiber optics ni, the critical angle is a property of substance and its value differs from one substance to another. Okay, so bila kita bercakap tentang fiber optics, dia relate dengan critical angle. Critical angle ni adalah salah satu karakteristik setiap material, dia ada critical angle dia. So, optical fibers use reflection to guide light through a channel. Jadi, bila kita bercakap tentang optical fiber, dia menggunakan konsep pantulan, reflect. Okay, untuk hantar signal daripada sender ke receiver tu, dia akan pantul. So, inilah dalaman fiber optics. Dia ada cladding dengan core. Jadi, signal tu dalam bentuk cahaya akan dipancarkan ke cladding. Cladding tu akan pantul balik ke next cladding yang bawah ni. Dan terpantul sampailah ke receiver. So, the difference in density of the two materials must be such that a beam of light moving through the core is reflected off the cladding instead of being refracted into it. So, core dengan cladding ni, pemilihan material untuk core cladding ni mestilah memastikan perbezaan ketempatan tu dipenuhi supaya signal dalam bentuk cahaya tu boleh dipantulkan, bukannya refract, bukannya terbias. Maksudnya sekarang ni bila cahaya tu menyentuh cladding, dia akan terpantul semula ke cladding yang bawah ni, dia tidak akan terbias keluar. Okey. Jadi dalam pembuatan fiber optik ni, dia mementingkan perbezaan ketumpatan antara dua material yang menjadi cladding dan core. Okay. Jadi cladding ni, okay, a glass of plastic core is surrounded by cladding of less. Jadi cladding ni mesti kurang tumpat berbanding core. Okay. A glass of plastic is surrounded by cladding of less dense glass or plastic. Jadi core ni mestilah lebih tumpat berbanding cladding. Okay. Untuk memastikan cahaya tu terpantul, bukannya terbias keluar ke luar. Okay, dia mesti terpantul ke dalam ni. Okay, ni adalah fiber types, jenis-jenis kabel fiber. Okay, dia ada 50/125,
62.5/125. Okay, so kalau you tengok guys tu semuanya 1/125. So 125 tu adalah cladding. Okay, lapisan luar tu cladding. Okay, cladding ni yang luar ni. So core sahaja yang berbeza. So dia sangat nipis dia punya ketebalan fiber optik tu. Kalau you tengok tu dalam micrometer tu. Okay, sangat-sangat halus. Dan ketebalan core tu akan mempengaruhi mode yang untuk kabel tu. Okay, ada multi-mode graded index, multi-mode graded index, dan ada single mode. Okay, kita tengok. Okay, ni adalah fiber construction. Outer jacket is made of either PVC or Teflon, dia punya material tu. Inside the jacket a Kevlar strand to strengthen the cable. Below Kevlar is another plastic to cushion the fiber, and the fiber is at the center of the cable. Consists of cladding and core. So dia dibalut dengan beberapa lapisan. Okay, yang tengah tu sekali adalah cladding dengan core. Tengah-tengah sekali core, lepas tu cladding, lepas tu Kevlar. Okay. Lepas tu ada jacket lagi. PVC. Okay, ataupun Teflon tu material dia lah. Okay. Ni adalah dia punya connector. Okay, kalau untuk UTP, STP, untuk RJ45. Kalau untuk coax cable, BNC connector. Kalau untuk fiber optic kita ada subscriber channel connector, straight tip connector and MTRJ. Okay, SC untuk kabel TV, ST for connecting networking device. Okay, beza dia. Okay, yang ni kepala dia bulat. Yang ni kepala dia empat segi. Okay. Yang ni adalah MTRJ connector untuk receive and transmit. Okay, advantage of optical fiber. Okay, mungkin you all pernah dengar kalau macam kita nak connection yang pantas, kita biasanya akan guna fiber optics, right? So, dia provide higher bandwidth, less signal attenuation. Okay, dah lah dia support high bandwidth dan dia signal pun less attenuation. Okay, signal can run for 50 km without regeneration. Maksudnya kalau coax tadi dia high attenuation, tapi untuk optical fiber ni less attenuation. Okay, kalau untuk coax ataupun twisted pair setiap 5 kilo, kalau contohnya kita nak sambung lebih daripada 5 kilo, secara teorinya kita mesti ada repeater setiap 5 km untuk membolehkan signal yang telah lemah tu di regenerate semula. Tapi untuk fiber optics dia boleh sehingga maksimum 50 km in practical lah. Okay. In theory. Okay. Next advantage of optical fiber, immunity to electromagnetic interference. Okay. Resistance to corrosive material, light weight and greater immunity to tapping. Okay. Macam tu kalau orang nak curi dengar, nak hack ke. Okay. So dia adalah immune to tapping. Okay. Ringan. Dan resistance to corrosive material yang menghakis tu dia resist tu material tadi. Disadvantage of optical fiber is of course installation and maintenance. Dia lebih sukar lah nak install dia sebab dia sangat cara pengendalian dia tu memerlukan lebih perhatian. Okay, lebih you have to be careful. Okay, sebab dia sangat halus. Dan dia dibuat daripada kaca, glass. Okay. Kebiasaannya unidirectional light. Dan satu lagi dia punya disadvantage adalah cost, expensive berbanding coax dengan UTP. Dan satu lagi dia support hanya unidirectional light propagation. Okay, dia hanya sehala sahaja. Okay, jadi kalau you nak buat untuk dua bidirectional communication, send and receive, you perlukan kepada dua fiber instead of one. Jadi bila lebih you nak install untuk dua direction tu, you perlu pada dua. Dan of course, you have to double the cost also. Okay, so settle untuk guided media. Then we move to unguided media.